Hi, myself Chef Vimal. I am working with Richies since last 21 years. Richies is world's first non-dairy whip topping company. पहले तो जो लोग आपके रेगुलर बेकरीज में यहाँ पे रम बॉल्स बहुत चलती हैं, तो डिफरेंट काइंड की अपने रम बॉल्स बनाई हुई हैं। ऊपर आप देख लो ट्रैवल केक्स, आप ट्रैवल केक आप इजीली कैरी कर सकते हो, 3 से 4 दिन तक ये चलते हैं आराम से। जितना आपको खाना है खाइए, बाकी फ्रिज में रखिए। नीचे आते हम यहाँ पे मैंने सुना था कांथा केक्स चलते हैं। कांथा एम्ब्रॉयडरी यहाँ की बहुत पॉपुलर है, तो एक कांथा केक्स पे हमने काम किया हुआ। इस पे आप देखते हैं बारीक कारीगरी जो एम्ब्रॉयडरी में आप सुई धागे से करते हैं, जैसा होता है उस हिसाब से। हाँ जी हाँ जी। तो रियली नाइस। इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ एडिबल, खाली जो अपना पॉपअप्स देख रहे हैं ये और प्लेयर्स वो खाली प्लास्टिक के हैं, बाकी पूरा केक एडिबल है। हाँ जी, इसके अलावा नीचे आप आएंगे बंगाली मिठाइयाँ बहुत फेमस हैं पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड में। तो बंगाली मिठाई इसमें हमने फ्यूज़न केक्स पे काम किया है। हाँ जी, चॉकलेट बर्फ़ी, रसगुल्ला आपका, बाकी जो मिठाई है सारी। दैट्स ऑल। वैसे फिर कोई अगर जैसे ऑर्डर देता है तो सब तो कस्टमाइज में हो जाएगा। हाँ जी। मतलब कस्टमाइज सब तो ऑर्डर अगर देते हैं तो कैसा टाइम लगता है फिर भी डिलीवरी के लिए, या टाइम टेकिंग की बात करूँ मैं तो ये जो आप थीम बेस देख रहे हैं, जैसी थीम आप मांगेंगे, जितना डिफरेंट थीम होगा, जितना प्रीमियम टाइप का थीम होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा सा प्राइस हाई होगा। प्राइसेस फिर भी हाँ जी। एवरेज एक एस्टिमेशन कितना प्राइस अप्रॉक्सीमेटली कैसा होता है प्राइसेस? मैं अगर फुल थीम बेस आपको क्वालिटी भी चाहिए प्लस क्वालिटी वर्क भी चाहिए ऊपर से, तो आपका आराम से 1000-1200 किलो पे जाएगा ये केक। आपका जैसे ये ब्रांड को कहाँ पे लोग ऑर्डर दे सकते हैं अगर आप बताते हो तो? नहीं, हमारी तो विप टॉपिंग कंपनी है। जितनी बड़ी बेकरीज हैं, जो बड़ी बड़ी प्रीमियम कस्टमर्स हैं, वो सारे हमारा माल यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप उनको कस्टमाइज़ केक अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम से कोई ढूंढ के दे सकते हो, तो वो लोग बना लेते हैं आराम से। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। हम लोग मावीज फूड्स प्रोडक्ट्स की कंपनी से आए हैं। तो हम लोग बेकरी के रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, मैन्युफैक्चरर है। तो यहाँ पर हम लोग मिलन मेला में काउंटर लगाया है। तो जैसे प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपको, बेकरी के सारे रॉ मटेरियल्स हम लोग सप्लाई करते हैं। तो उसी से ये लोग सब बना गया है, जैसे स्पॉन्ज वगैरह, नॉन डेयरी व्हिप टॉपिंग्स, क्रीम्स, ग्लेजेस, ट्रफल, कलर्स, एरोमा, ग्लेजेस, सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पिनाक शीट, शुगर शीट जो होता है, ये ग्लेजेस का काम हुआ है। रेड वेलवेट है। ऊपर में फाउंटेन का केक बनाया गया है। ये पूरा क्रीम का रेंज है हम लोग का। ट्रफल हो गया, ये हम लोग का फाउंटेन का रेंज है। सारे कलर्स में फाउंटेन आते हैं हम लोग का। प्रीमिक्सेस है, 5 किलो का पैक है ये। आगे चलिए। केक डेकर है, जो केक डेकर कलर पाउडर्स होते हैं, इसका पाउच पैक्स भी आते हैं हम लोग का। ये छोटा फाउंटेन्स है, 2.5 किलो का। ये आपका रेडी गार्निश के लिए एम्बिएंट है, चॉकलेट वाला। ये एरोमा का है पूरा सेगमेंट। एसेंस जो बोलते हैं। हाँ, एसेंस विद कलर दोनों एक साथ एसेंस है। और कलर एक साथ है। ये क्रश है, जस्ट हम नया लॉन्च किया 1 किलो में। 1 किलो और 5 किलो अवेलेबल है हम लोग का। ये शुगर शीट है, जो हम लोग का ऑल इंडिया बेसिस में मोनोपोली बिजनेस है। हम लोग इसे सप्लाई करते हैं बेस्ट क्वालिटी का, और हम लोग इंक भी प्रोवाइड करते हैं। हम लोग को यहाँ पर 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी है, जैसे के दुकान बोल के गुड़िया में है, विवेक एसोसिएट्स है मेटिया ब्रूच में। ठीक है, ये 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी है हम लोग का। तो यहाँ पर हम लोग का मटेरियल्स अवेलेबल है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि हम लोग को प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बेंगल ग्लोबल ट्रेड एक्सपो, EV एक्सपो, सी फूड एक्सपो, প্রফেশনাল বিউটি মেকআপ এক্সিবিশন, ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার, এইসব ফেয়ার নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন। যদি না দেখে থাকেন, না
আই বাটনে এত জায়গা হবে না, আই বাটনে 5টাই দেওয়া যায়, 5টার বেশি কিন্তু আপনাদের দেখানো হয়েছে। তো অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটা স্ক্রোল ডাউন করুন, দেখুন, আগে দেখুন একটা জায়গা যেখানে আমি অনেক ফেয়ার দেখিয়েছি এরকম, আজকে আবার চলে এসেছি সেরকমই একটা ফেয়ারে, সেরকমই একটা জায়গায়, যেই জায়গাটা আমার খুব ফেভারিট জায়গা। অ্যান্ড অবশ্যই আপনাদের আজকে দেখাবো পুরো ভিডিওটা, পুরোটা দেখাবো, ভালো করে দেখবেন, সেই জায়গাটা দেখলেই আপনাদের ভালো লাগবে, খুব ভালো লাগবে আমি জানি। আমাদের কোম্পানির নাম সারদা রোবোটিক। সারদা রোবোটিক হচ্ছে হাওড়া বালি চামড়াইলে আমাদের অফিস কাম ফ্যাক্টরি। এটা হচ্ছে আপনার গোলাপ জামুন ফায়ার, যেটাতে আপনার সমস্ত রকম ভাজা, সমস্ত রকম তেলের ভাজা এটার মধ্যে হয়ে যাবে। এটার বোথ সাইড রাউন্ড করে। এটা বেসিক্যালি যে ঘুরছে, এটা ফাংশনিংটা বেসিক্যালি কেন, এটা ঘোড়াটা যাতে সমানভাবে হ্যাঁ, পুরোপুরি হিটটা যায়, আর সেই কারণে এটা আছে। এছাড়াও আমাদের অনেক মিষ্টির দোকানের যাবতীয় ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা তৈরি করে থাকি, ম্যানুফ্যাকচারার আমরা। আমার নাম সন্দীপ চক্রবর্তী, আমি সেলস এক্সিকিউটিভ। এগুলো আছে আমাদের ওভেন ছোট বড় দু রকমের ওভেন আছে আমাদের এখানে। গ্লাস উল দেওয়া, এটা আপনার হিট অ্যাবজর্ব করে নেয়, 30% গ্যাস সেভিং ওভেন আছে। এগুলো দু রকমের, দুটো সাইজ হয় আমাদের। এছাড়াও আমাদের খোয়া মেশিন রয়েছে, খোয়া মেশিন। এই খোয়া মেশিনে আপনি সমস্ত রকম দুধ জাল দেওয়া থেকে শুরু করে A to Z সমস্ত কাজ আছে। এটাই আপনি এখান থেকে আপনি ছানা অথবা ময়দা আপনি এর মধ্যে দিয়ে দিলেন, দেন এটা আপনার অন করা নেই, অন করতে হবে। এখানে কাউন্টিং হবে, কত কাউন্টিং এই যে পড়ছে আপনি দেখতে পাবেন, সেটার বিভিন্ন শেপ দিতে পারবেন এখানে। আচ্ছা, এখান থেকে পুরো একদম প্রপার শেপ হয়ে, হ্যাঁ, এখানে গোল করতে পারেন। এখান থেকে গোল, এটা লম্বা হচ্ছে, আপনি এটা গোলও আপনি পারবেন। এই যে গোল আসবে আপনার সেটটা, এবার গোল আসবে। বাহ। আচ্ছা, এগুলো তো ছোট হচ্ছে, এবার যদি আমি একটু আপনি বড় ভ্যারাইটিস সাইজ, আমাদের সাইজ আমরা বলে দেবো, আমাদের ভ্যারাইটিস ডাইস আছে। সেই ডাইসের মাধ্যমে এখান থেকেও ঘুরিয়ে আপনি ছোট বড় সব রকম করতে পারবেন। এটার মাধ্যমে ছোট বড় সব রকম করতে পারবেন। এখানে কাউন্টিং হচ্ছে আপনার প্রত্যেক কত পিস হচ্ছে, আপনার 1 কিলো ছানা 5 কিলো ছানায় আপনি এখানে দিচ্ছেন, কত পিস হচ্ছে সেটাও আপনি এখান থেকে বার করতে পারবেন। हाई स्पीड स्लाइसर बोलते हैं इसको। ये प्रतुल का एक नंबर 1 ब्रांड है। इसमें एक छोटा स्लाइसर भी चलता है, ये हम लोग अपना बनाते भी हैं, इम्पोर्टेड भी आता है छोटे बेकरी के लिए, छोटे सेटअप के लिए। और ये जो स्लाइसर है ये रस इंडस्ट्री के लिए, ब्रेड इंडस्ट्री में चलता है। इसमें एक स्टील का एसएस का मॉडल भी होता है, जो एसएस का मॉडल स्पेशली हमने ब्रिटानिया के लिए डेवलप किया है। लगभग 100 से ज़्यादा स्लाइसर हम लोग ब्रिटानिया में दे चुके हैं। मॉडर्न में, ब्रिटानिया में, बिम्बो में, किटी में, बॉन में, जितने भी हल्दीराम वगैरह में सब जगह हमारे स्लाइसर लगते हैं। स्लाइसर में हमारा कोई कंपटीशन किसी से नहीं है। हाई स्पीड स्लाइसर बाय प्रतुल। थैंक यू। চকলেট, আইসক্রিম, পেস্ট্রি, আমরা তো দারুণ দারুণ খাবার সবাই পছন্দ করি, কিন্তু এই খাবারগুলো কিভাবে তৈরি হয়, কি কি টেকনোলজি এর পেছনে ইউজ হচ্ছে, কত রকম মেশিনসের মধ্যে ইউজ হয়, এগুলো কি আপনারা জানেন? এগুলো কিন্তু জানার জন্য এই ফেয়ারে আসাটা খুব জরুরি। এই ফেয়ারে বেসিক্যালি শুধুমাত্র খাবারের আইটেমস আপনারা পাবেন না, খাদ্য মেলা থেকে এই ফেয়ারটা অনেকটাই আলাদা। বিকজ খাদ্য মেলায় কী হয়, খাদ্য মেলায় আপনি খাবারটা দেখতে পান, কিন্তু এই যে ফেয়ারটা, এই ফেয়ারে আপনি খাবার কিভাবে তৈরি হচ্ছে, কি কি মেশিন দিয়ে তৈরি হচ্ছে, সেইগুলো কিন্তু দেখতে পারবেন। দারুণ একটা ফেয়ার সত্যি। আর ফেভারিট আমার জায়গা এটা হচ্ছে বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণ, মিলন মেলা গ্রাউন্ডস। আপনারা সবাই জানেন এখানে কি করে আসতে হয়, আপনাদের বলতে হবে না। এখানে হচ্ছে
ফুড টেক এক্সপো এটা দারুণ একটা ফেয়ার। খাবারের যত রকম ফুড ইন্ডাস্ট্রি যত রকম ভালো ভালো জিনিস আছে, যত রকম ভালো ভালো মেশিনারিজ আছে, যত রকম ভালো ভালো আইটেমস আছে যেগুলো দিয়ে ফুড প্রোডাক্টস তৈরি করা যায়, সেই জিনিসগুলো এখানে ডিসপ্লেতে আছে। আপনাদের পুরো ফেয়ারটা ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি, দেখুন পুরো ভিডিওটা শেষ অবধি দেখুন, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করে নেবেন অবশ্যই। হাই ফ্রেন্ডস, আমি আছি আপাতত কপি সলিউশনে, যেখানে আমরা ইটালি থেকে ইউএসএ থেকে আমরা মেশিনপত্র ইম্পোর্ট করি। যেমন ধরুন সিসিডি হোক, আমাদের ম্যাক্সিমাম কফি মেশিন আমরা সিসিডিতে সাপ্লাই করি। এটা আজকে আপনাদের যে মেশিনটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে রকেট দোপিয়া। এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মেশিন। এর মধ্যে কিছু স্পেশাল ফিচার আছে, যেরকম মনে করুন এই যে স্টিমিং নোজেলটা, এটা কুল টাচ। এটাতে আপনার যখনই আমি স্টিম করবো অন্যান্য সমস্ত মেশিনে এটাকে ধরাই যাবে না, বাট এটা কখনোই গরম হবে না এই মেশিনে। সেকেন্ডলি, এখানে 3টে বয়লার আছে, যাতে এই দুটোর জন্য আলাদা আলাদা দুটো সেপারেট বয়লার 2.5 লিটার, আর তার সাথে আরেকটা মেইন বয়লার আছে সেটা হচ্ছে 8 লিটার। আমি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে এখানে কন্ট্রোল করতে পারবো টেম্পারেচার, যেটা এখানে মেনশন দেখাবে আমাদের কত ডিগ্রি টেম্পারেচারে আছে। চাইলে আমি শুধু এটা ইউজ করতে পারবো, শুধু এটা ইউজ করতে পারবো। আদার এখানে জলের অপশন আছে। আমাদের এটা হট হবে স্টিমার, আমরা স্টিম করবো যখন তখন এই দুটো লিভার আছে, দুটো লিভারে আমরা ইউজ করব। এবং এটা আজকের দিনে বলতে গেলে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মেশিন, আর বেস্ট কনফিগারেশন উইথ বেস্ট কনফিগারেশন। এইটাতে দুটো চেম্বার আছে। একটা চেম্বারের মধ্যে আমি একটু খুলে দেখাই, এই একটা চেম্বার যেখানে আমরা আমাদের কোল্ড প্রেস ঢালতে পারি, এটা ঠান্ডা হচ্ছে, আর এখানে আমরা চাইলে আইস টি ঢালতে পারি। এবার এই দুটো চেম্বার এখানে ভরে দিলে আমাদের লিকুইড নাইট্রোজেন, এই মেশিনটা এমন যে ও এয়ার থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে ও লিকুইড নাইট্রোজেনে ট্রান্সফার করে আমাদেরকে কফিটা এর সাথে দেবে। এটা দেখুন, আমি যখন কফিটা বের করব এটা অনেক প্রচুর ফোম নিয়ে আসবে। এটা উইথ লিকুইড নাইট্রোজেন, আমার কোল্ড প্রেস উইথ লিকুইড নাইট্রোজেন, এটা দারুণ এবং চিল ঠান্ডা, খুব ভালো একটা কফি। सो दिस इज़ अवर कुकी मशीन, जो हमारी कह लीजिए स्पेशलिटी, जहाँ से हमारी कंपनी की शुरुआत हुई थी। तो ये अभी मतलब इन थाउजेंड्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं, एंड चलाना सबसे आसान है, यूनिक है, सबसे सॉफ्टवेयर खुद का बिल्डअप है। जो भी कुकी बनाना है जस्ट क्लिक एंटर, दैट्स इट, आपका डिज़ाइन चेंज हो गया। पीछे से खाली ट्रेज रखना है, भरा हुआ उठा के ओवन में। वेट है 10 ग्राम्स, आपको 8 ग्राम्स के अराउंड करना है, 5 ग्राम्स के अराउंड करना है, 3 ग्राम्स के अराउंड करना है, 2 ग्राम्स के अराउंड करना है। लोग हमारी मशीन से हाफ ग्राम का कुकी बना रहे हैं, जो भी आज तक कभी भी किसी मशीन के साथ पॉसिबल नहीं हुआ है। अच्छा, ये जो डिज़ाइन जो है, ये सब जितना डिज़ाइन निकल रहा है जी, यहाँ से आप सिलेक्ट, बिल्कुल, ये 4 लाख एप्लीकेशंस का एग्जैक्टली सब दे सकते हैं इसके अंदर। एग्जैक्टली। तो बेसिकली इसका जो इंटरफेस है ये 4 लाख एप्लीकेशंस का सॉफ्टवेयर, ये हमारा खुद का बिल्डअप है। नॉर्मली इंडियन मशीन्स का 200 एप्लीकेशन से ऊपर नहीं होता, तो इसमें डिज़ाइनिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं आती। इसमें विद सिंगल नोजल यू कैन डू अनलिमिटेड डिज़ाइंस। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ प्लीज़। इसमें सिंगल नोजल्स के साथ आप जितनी मर्जी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं इधर चेंज कर रहा हूँ, उधर चेंज हो रहा है, राइट। इसमें क्या सिंगल नोजल के साथ आप जितनी मर्जी डिज़ाइनिंग कर लें, देयर इज़ नो लिमिट, एब्सोल्युटली नो लिमिट। आपको मैं कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देता हूँ, एम्पायर बेकरी मशीन्स लुधियाना के करके आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, मैपिंग सारा है उसके ऊपर ऑलरेडी, डिटेल सारी ऑलरेडी। इन थाउजेंड्स हमारे कस्टमर्स हैं, एंड मोर देन 20 कंट्रीज़ में हम लोग सेम मशीन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ फैमिली पैक मशीन फॉर रस पैकेजिंग। यहाँ से जो भी आपका प्रोडक्ट होगा आपको सिर्फ इनपुट करना है। जो भी आप प्रोडक्ट करेंगे यहाँ से लाइंस डिवाइड हो जाएंगे। आपने कितनी भी लाइंस यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रखी होंगी कि 1 लाइन करना है, 2 लाइन करना है, उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। लेंथ ब्रेथ जो भी आपको चेंज करना है, चेंजेस करने हैं, लाइंस के चेंजेस करनी है, बढ़ानी है, कम करनी है, वो आप स्क्रीन से कर सकते हैं। कोई भी आपको चेंज वैसे कुछ गेयर वेयर चेंज नहीं करने होंगे। जो भी काम है आपको स्क्रीन से ही करना है, और वहाँ से जस्ट आपको जो आपका प्रोडक्ट है उसको इनपुट करना है। यहाँ से पूरी पैकेजिंग होके पूरा कंप्लीट होके बाहर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, फुली ऑटोमेटिक है, सर्वो बेस्ड है। जो भी चेंजेस करने आप कर सकते हैं। ऑटो फिटर लगा हुआ है, एंड पर मिनट इसकी कैपेसिटी है, पर मिनट 60 to 70 पैकेट्स पैक कर लेती है। यहाँ से जो मटेरियल इनपुट हुआ था, लाइंस अभी 2 सिलेक्ट कर रखी हैं, तो 2 ही लाइन आपकी वहाँ से सेपरेट हो गई हैं।
यहाँ से जो भी आपकी लेंथ ब्रेथ है वो सारी मेंशन करनी होती है यहाँ पे, जितनी भी मटेरियल की लेंथ ब्रेथ है। चेंजेस करने तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है, 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। जैसे आपको लाइन चेंज करनी है, वहाँ से रोल जो होगा वो लाइन्स के हिसाब से आपको एडजस्ट करके बस इनपुट करना है और कुछ नहीं करना है आपको। गेयर्स वेयर्स कुछ चेंज नहीं करने हैं। यहाँ से हो गए, यहाँ से मटीरियल आता है। ये रेडी प्रोडक्ट है। अच्छा, रिंकल्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। हमारी वेबसाइट्स भी है प्रिंस पैकेजिंग के नाम से, ईमेल भी है princepackaging_yahoo.in। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट में भी नंबर है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनर पे डायरेक्ट नंबर से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Hello everyone, I am Chef Gurmeet, founder of Chef's Forno, the Pizza One company. We are a proud Make in India company, manufacturing in Delhi and offices with 4 different cities. So currently I'm going to showcase the rocket product of our company. This is called Leo Mini M. The oven comes with a 1-year warranty. Very good. And it's come with a Florest floor, which is 80% alumina. You can choose colors as per your requirement. The beauty of the product is it is highly insulated. The temperature comes out 500 degrees Celsius. Plus, the beauty is your whole gas consumption is not more than 450 grams per hour. That's it. So ideally your operation cost is nothing. We proudly manufacturing it and also exporting it to other Middle Eastern countries. Thank you. Myself Anil Agrawal. We have started our unit in 1994 with the brand name of Chocolate Hut. We are more into B2B. Now we have started giving franchises in the Kolkata and suburbs. So we have a wide range of products from minimum range started from 10 rupee to 1000 rupees per piece. So we are basically dealing with all segment of the people, right from the lower middle class and upper class. And we have a wide range of product, savories, pastries, pizzas, burger, then designer cakes and normal cream cakes, etc. Then of course puffs, cookies, etc. So there are a lot of varieties you can see in the display, and we can make cakes of any design. You name the cake, you select from Google and you give it to us and we will make it. So that is our USP. You name the cake. This one is very new. Yes. So you can find variety of products. There are very limited varieties here. We have cookies, we have sandwiches, donuts, pastries, momos, and of course designer cakes, pastas, brownies, muffins, then of course toasties, pizzas, garlic breads, and many more. So how can people contact you? Yeah, you can contact me over phone, over a website. Do you Our have any website. stores in Kolkata? Yeah, we do have around 11 stores in Kolkata. Altogether, we have 45 stores in suburbs. Typically, where are the stores? If you see in Kolkata, like we have in Bhawanipur, we have in Kestopur. The name, right? This is the name, Chocolate Hut. Chocolate. Yes. And you can contact me over the phone 933-101-8596. Thank you very much. Thank you very much. ये केक मिक्सिंग मशीन है, ये रेगुलेटर सिस्टम है। आप स्पीड जितना आपको चाहिए उतना कर सकते हैं, तेज़ कम जो भी है। अगर आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी में जो भी फॉल्ट होता है वो आप इमरजेंसी में आप बंद कर सकते हैं जैसे भी मर्जी। इधर से ऑपरेट होता है स्टार्ट अप डाउन, उधर से आप जैसे इसको निकालना है जैसे भी चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। यस अप डाउन नीचे में जैसे भी होता वैसे कर सकते हैं आप। ये केक बनाने में काम आता है। ये कितना लीटर कैपेसिटी क्या है इसका? ये 40 लीटर का कैपेसिटी है। अच्छा, इसका क्या ये नीचे वाला ये पोर्शन चेंज होता है, मतलब हाँ चेंज होता है। दूसरा साइज का कैपेसिटी हाँ। वाला डाल सकते हैं हाँ ना सब इसमें? डाल सकते हैं, सब डाल सकते हैं। कोई अगर आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो ये आपका कांटेक्ट ये नंबर हाँ, है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, सेफ इंजन। ठीक है, ओके, थैंक यू।
আমি রহমত মোল সেন্টার। আমার এখানে বিভিন্ন রকম বেকারির আইটেম A to Z, আপনার কাপকেক থেকে শুরু করে ব্রেড মোল থেকে শুরু করে আপনার পাইপিং, ক্রিম রোলের পাইপিং, আদার্স বহু রকমের যেসব হটডগ, কাপকেক, বার্গার, বানস, আপনার নেট ট্রে, আপনার ক্রিম ব্রেড, পাওভাজি, স্লাইস কেক, আদার্স A to Z বিভিন্ন রকমের মোল্ড আমরা ম্যানুফ্যাকচার করি এবং সাপ্লায়ার করি। আমার কারখানা হচ্ছে আমতলা বারুইপুর রোড, ধোপার মোড় কারখানা। আমাদের সমস্ত রকম মাল প্রোডাক্ট করি, সাপ্লাই করি বিভিন্ন কোম্পানিতে, ছোট বড় সব কোম্পানি সাপ্লাই করা হয়। এবং মালের সমস্ত রকম এখানে স্যাম্পেল আছে, এখানে স্যাম্পেল নিয়ে আসা হয়। পার্টি এখান থেকে অনেক সময় অর্ডার হয়, অনেক সময় অর্ডার হয় না, অনেক সময় পার্টি ডেকে যায়, ভিজিট করতে বলে, আবার সেখানে গিয়ে আমরা ভিজিট করি। বিভিন্ন রকমের আইটেম থাকে। এটাই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম। আমরা বিভিন্ন স্টল ফেস্টল প্রত্যেক বাড়ি এখানে স্টল থাকে। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9038856201। ধন্যবাদ। এটা একটা মাল্টিহেড প্যাকেজিং মেশিন আছে, যেটা দিয়ে আপনি যে কোনো প্রোডাক্ট, ফ্রি ফ্লো আইটেম, চিপস, কুরকুরে, নমকিন সব কিছু আপনি প্যাক করতে পারবেন। এবং এতে লোড সেল লাগানো আছে, যার জন্য আপনি এতে যে কোনো গ্রামেজ উইথ ফুল অ্যাকুরেসি আপনি পেতে পারবেন। তো সেক্ষেত্রে কী হয়, আপনার উপরে আমাদের ওয়িং স্কেল লাগানো আছে মাল্টিহেড, যেখানে আপনার যে কোনো গ্রামেজ আপনি সেট করবেন, এখানে টাচ কিনে ও আপনাকে ড্রপ করবে। এই মেশিনটা হাই স্পিড আছে, 5 সার্ভোর মেশিন আছে, যেখানে আপনার টোটাল কন্ট্রোলটা সার্ভো বেস। মেশিন 110 পর্যন্ত ড্রাই রান করতে পারে। আমরা চাইলে এতে যে কোনো প্রোডাক্টকে প্যাক করতে পারি। প্যাকিংয়ের অ্যাকুরেসি এবং নাইট্রোজেন ফ্লাশিং দিলে এতে কোনো লিকেজ পাবেন না আপনি, এবং জলে টেস্ট করে এটা আমরা করতে পারি। এর মেন ইউএসপি এটা, এবং হাই স্পিড আমরা 90 পর্যন্ত, মানে একটা শিফটে আমরা প্রায় 40 থেকে 50,000 প্যাকেট বের করতে পারি। ₹5, ₹10 হলে ওটা 35,000 পর্যন্ত চলে আসবে পার শিফটে, 7 আওয়ার্স। টোটাল মেশিনের সেট আছে জেড এলিভেটর থেকে শুরু আমাদের, যেখানে আপনি মালটা দেবেন ওটা উপরে যাবে অটোমেটিক। এটা সেন্সার অপারেটেড অফ অন হয়, যতটা মাল দরকার ততটা নেবে। লোড সেলে ওজন হয়ে এইখান দিয়ে মাল ড্রপ হয়ে, এটা মেশিনটা অন করো, প্যাক হয়ে মালটা বেরোবে। এটা হরাইজন্টাল ফ্লো র্যাপ আছে, সার্ভোবেস মডেল, যেটাতে আপনি আইসক্রিম, কেক, ক্রিম রোল, ক্রিম বান, আপনার চিক্কি, যে কোনো সলিড আইটেম আমরা এতে প্যাক করতে পারি। আমাদের ফিডিংয়ের জন্য এখানে ম্যানুয়ালি রাখতে হয় একটা পিস করে, এটা সঙ্গে করে টেনে নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে এই পাউচ, অটোমেটিক পাউচ তৈরি হবে। তৈরি হওয়ার পরে এখানে কাটিং হয়ে বেরিয়ে যাবে। এটা সার্ভোবেস মেশিন আছে, যেটাতে আপনার স্পিড প্রায় 100 পর্যন্ত আমরা যেতে পারি। স্পিড 100 পর্যন্ত যেতে পারি আমরা। আপনার এরকম আইসক্রিমের প্যাকেট হয়, কেকের প্যাকেট, কেক इस तरह का এগুলো প্যাকিং হয়। ফুল এসএস কভারিং, আপনার রাস্ট লাগবে না। মেশিনের লাইফ 10 ইয়ার্স। আপনি যদি মেশিন নেন সেক্ষেত্রে আমাদের ইনস্টলেশন স্পিড কেমন হয়? স্পিড আপনার 100 ppm। এবার ওটা দেওয়ার উপর ডিপেন্ড করছে, আপনি যদি আরও প্লাসে দিতে পারেন, আপনি দুজনের জায়গায় 3 জন লাগান, সেখানে আপনি 120 পর্যন্ত রিচ করতে পারেন। যতদূর মনে হয় সাইজের উপর, ছোটো হলে একটু বেশি বাড়া যাবে, বড় হলে আমার সাইজটা কম হবে। কন্ট্যাক্ট করতে হলে আমাদের এখানে আপনার দেওয়া আছে, আপনি এটা দেখাতে পারেন, এতে আপনার নাম্বার দেওয়া আছে। Hi, good afternoon. So this side Ashish. I am from Glen and we are from Glen. Basically we need to say this. ये मेरा PLA straw है. The same design, U shape. This is made of cornstarch. अभी after ban of plastic, we are manufacturing this, and like this will be the future. Of this can be also used for gifting purposes. So you are seeing MP5 over here. Just check the lockability. How is the lock? How strong the lock is? Yes. This is known as MP3. Airtight, reusable. Now coming to I have something for smaller in size. This is 25 ml. Sorry, 50 ml.
anyone likes to contact, you can directly reach our website www.glen-india.com, and you can reach us via Facebook and Instagram as well. Thank you. Thank you very much. সত্যি এই ফেয়ারটায় যদি না আসতাম জানতেই পারতাম না যে একটা খাবার যেটা আমাদের এত ফেভারিট তার পেছনে এত স্টোরি থাকে, এত গল্প থাকে তার পেছনে। তো এই ফেয়ারটা সত্যি আমার খুবই ভালো লাগলো, দারুণ লাগলো। আমি জানি আপনাদেরও ভালো লেগে, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, যত ইচ্ছা শেয়ার করবেন ভিডিওটা, বাকি ভিডিওগুলো দেখবেন, শেয়ার করবেন, কারণ আমি জানি আপনারা আমার ভিডিও পছন্দ করেন। তো অবশ্যই এই সাপোর্টটা করে যাবেন, একসাথে থাকবেন, কারণ এই যে সাপোর্টটা আপনি করছেন, আপনারা করছেন, এই সাপোর্টের জন্যই আমি আজকে এই জায়গায়, অ্যান্ড অবশ্যই জানি যে আরও বেটার জায়গায় যাব, শুধু আপনাদের জন্যই যাব। তো অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন ভিডিওটা, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দেবেন, আর দেখতে থাকুন চ্যানেলটা। আমার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলটা অবশ্যই ফলো করে দেবেন, কারণ সেখানে কিছু দারুণ দারুণ রিলস আছে যেগুলো আপনার দারুণ লাগবে, দারুণ এন্টারটেন করবে আপনাকে। খুব তাড়াতাড়ি একটা দারুণ ভিডিও নিয়ে আসতে চলেছি এই চ্যানেলে। ততদিন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।